sampai Abu Lahab mati. Sayang 1000 sayang, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir sampai bibi ini masuk neraka tantretan. Tapi keingatin Abu Lahab sampuna mati pada tanah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ardahu ahsanar ridho. Neka macading kanjeng Nabi wa duaan amempeh neka masyhur sebut epan berdepan riwayat tantretan ketika Abu Lahab mati tretan amempeh Sayyidina Abbas dalam mimpi nasaneka ya Abu Lahab ma fa'alallahu bik Abu Lahab ka saking ngajak matura pancendalane pada remah biajunan Allah nang akhirat selamat napa jalaka kula teroo dengan pada remah pancendangan jawab Abu Lahab sambil awat kuat benangis tantretan aduh li satu jabana seksaan itu pagi dan kau bi Allah Taala raga dalam engkau lo iman ke Allah raga dalam engkau lo iman datang penakan saja Muhammad tapi kayak ngain Abbas illa annani fi kulli yaumil isnaini yukhaffifu annil adab kayak ngain Abbas kok lambe makungkok tang penakan jetang musuh tapi kok lambe tapak je lahir kok bunga engkau istuban bangga di penakanannya Muhammad rapola nak engkau sebangga ben bunga engkau ben hari Senin nang apoi neraka bi ajunan Allah tang seksaan eko orang la ilaha illallah neng kafir musuhna pangeran lebur ben estu dek kanjeng Nabi sekecil dan tretan nih kada remah saare selebur anapa ben hari Senin bi ajunan Allah seksaan nang neraka nah eko orangin ada merek berhubungan semulai lambe etan mahabbah gak dinto dek baginda Rasulillah ke pemahate tantretan ketika aku leban pancendangan andi mahabbah dek baginda Rasulullah ku leban pancendangan insyaallah ku leban pancendangan yo lokapi ya tergapi dek bangla suara kebi ajunan Rasulullah amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya wal mursalin wa sahabal qurab wat tabi'in wa tabi'it tabi'in thumma khususan ila ruhil marhumin wal marhumat Haji Muzayyin bin Haji Fadli wa Haji Muzammil bin Haji Fadli wa Saruni binti Haji Fadli, Haja Muhayyarah binti Haji Ahmad, Hadiri bin Haji Muhammad Soleh, wa Haji Muhammad Soleh bin Harun, Hafirah binti Ismail, Solihah binti Haji Muhammad Soleh, Sofwah binti Arsipan, wa Lajinah binti Safi'i, wa Abdul Muhyi bin Muhmar bin Furnah, Munirah binti Haji Fadli, Maktub bin Munirah, Wasawi binti Qasim, Miftahul Jannah binti Munirah, Muhammad bin Abdullah, wa Sufaimah binti Su'ad, Haji Fadli bin Dulisa, wa Arma binti Maruto, Mu'arif bin Haji Fadli, Furu benceteja, pangasepo, para kuruh, pangasepo dan kulaban panjenengan sedaja, juga masyarakat perhubungan sebaman agabung cuman jadi selutinan saat makin gak dito sampun ngadep ke ada dan keajunan Allah subhanahu wa ta'ala furu'ihim wa usulihim wa yuhli darajatihim fil jannah Allah yatawasyahum min rahmal maghfirah ala hadhihi niyat wa kulli niyatin salihah al-fatihah. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah jalla wa ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, al-mukarramun sedaja anggota rutin laki bine sepongodah sedang sedaja na abdina sangat amul jaakin bil akhas fadilat al-mukarram Haji Hashir Fadli si abdina sangat amul jaakin. Tak lupa fadilat al-mukarram Haji Khalilur Rahman si abdina juga nan sangat amul jaakin sareng sedaja para masyayikh, para asatid, para sepuh si ampun tergabung majelis rutinan saat mangken gak ditok tanpa terkecuali senaos tak gongang sebut asma nasitung persitunga namong dak kestajana abdina sangat amul jaakin. Para rabu sangat betul kaula amul jaakin agati si ampun mafhum dan maklum tiap bulan gula ban pancenangan nang perhubungan gak dinto beda engki gak dinto acara rutinitas kita bersama bulan engki gak dinto pemawasan kitab matnu syarif. Namong agati si ampun mafhum dan maklum sesuai kalaban dan adadal muljah para masyayikh, para guru mulai lambe eman keadiman majelis rutinan ketika pada bulan Maulud maka kitab kadinto tak maus namong abahas bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulaban pancenaan sedaja lesona payana si amol saat mangkin kadinto malarmu ke aku sebagai umat tekapi amin Allahumma. Para rabu sangat betul gaula amul jaakin. Alhamdulillah kulaban pancenangan eta yakin umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak toman mentaban man ngoman keajunan Allah subhanahu wa ta'ala agati lambek Nabi Musa toman mentaban nyokon da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb ij'alni min ummati Muhammad pangeran cang Nabi Musa patatiakitan gula umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangeran jawab bi ajunan Allah la ya Musa anjak Musa tapi gula ban pancenalan dan tretan tanpa minta tanpa nyokon da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala keluarga tunya bi ajunan Allah benai kun cuma cukup tetirek Islam dan iman dan tretan tapi oneng kima halal kima haram kima bagus kima bagus ban secuba sedaja naga dinto bro kana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lain tempeng nabi selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki gak dinto lambe lahirakin dari episode engki gak dinto Sayyidatina Aminah puna baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirakin kanjeng Nabi ketika masyarakat dunya gak dinto buta puduh lo oneng da Allah Ta'ala soto joreng jahiliyah lambe dan tretan lakona ngebudu PC nyempe berhala ngakan pedang perang ke barat ke timur sebine ada arkena dan tretan bahkan gula ban pancenaan apun pada ngawonengin ketika lambe mun bedereng laki andi bine langadung-ngandung para lahir ciling bi laki nah mun ternyata baji gelak selahir laki aduh cung-cung tantretan akor sokor apes tapora tapi ternyata mun sebine apok tapok apor tapor lo sampai betong hari baji sebine gak dinto bendem di odi bi reng sepona tibi bahkan bende bi tetangkena reng sepola keng tibi semendem neka adat bertradisi noreng jahiliyah mulai lambe
riga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutus bi ajunan Allah reng dine pamol jebole bi ajunan Rasulullah reng dine sahabat de pangkat masing-masing bahkan tabuna kanjeng Nabi mesen de gulaban pancenan ke lakian sandi bine sapa bain ke lakian reng laki selone sarga bine dah aja mana dari golongan singkok wal iyadu billah halar wa kepada selamat kapi amin Allahumma ne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulaban pancenangan dan tretan wajib oneng de kanjeng Nabi karena neka kulaban pancenan Nabi na kulaban pancenangan dan tretan agak beda kata-kata istilah tebuna detngodetan sawangken tak kenal maka tak sayang jika ditok kulaban pancenangan lebur bencinta ada kanjeng Nabi tapi tak oneng saya kanjeng Nabi saya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi gak dinto telem awal pertama lahiraki bi ajunan puna gak dinto Mekah tantretan neng Arab nih kepada kota kene asmana Mekah ngalar mau kepada ada Pak Kapi Mekah Madinah amin Allahumma Mekah waktu nagak disah keleng-lengen bi kerajaan-kerajaan raja mulai lambe ribuan tahun mimpin tunya bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kanjeng Nabi sahabat kota kene Mekah gak dito eleng-lengin pan berempan kerajaan sementara kerajaan Romawi engki gak dito ketika itu bade ibunda jena Mekah ampun mimpin tunya ampun oleh ribuan tahun neng Eropa sampai depan pesisir negara Arab Syam Syria Libanon Palestina sampai depak de timur de jena Mekah nenggak bisa pada kerajaan kocak kerajaan Persia boleh elau na kota Mekah gak dintok pada kerajaan Fir'aun berpusat dengan dataran Mesir dan tereta berelau na Mekah engki gak dintok pada kerajaan Habasyah neng dataran Eropa sementara timur Mekah pada dinasti Ming seampun nyolos ortunya mulai lambe ribuan tahun tantretan kanjeng Nabi kota Mekah gak dinto dihimpit sareng kerajaan-kerajaan seraja gak dinto ketika kanjeng Nabi bisa menaklukkan soto je petakluk kapi baginda Rasulullah sampai banyak orang masuk Islam abang sebagian dari raja gak dinto berserta iman de keajunan Allah subhanahu wa ta'ala nika semoste kulaban pancenan gotuko onengen kanjeng Nabi orang Mekah kulaban pancenan sekalian aki malarmo kepada depak Mekah Madinah saja amin Allahumma pon pecepet ketika kanjeng Nabi lamba ilahirakin lamba tetangger retunya gak dinto apa yang orang majusi ribuan tahun lo teman mate waktu lahir kanjeng Nabi mate tantreta Pak bada boleh wan hewan pada ngoca atikir mau salawat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang jadi orang sebunga busa ape sebunga buan hewan pada mau salawat kanjeng Nabi sampai orang sandi hewan sandi sape ngeding dak suara na sape nah ngeding dak suara na buah puna sampai no mano saya berengap pada mau salawat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi lahirakin tepat tahun ke-10 hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal saya kenal kalaban kulaban pancenan saat mangken gak dinto ben tiap-tiap bulan molot khusus sering maturu saya pun temur mulai dari Sumenep sampai ke Bengkalan pada sampak kompak mulai dari pagi sampai siang bahkan sampai nyelpi dak bulan rasolah Roma selau seda je sebere setemur pada amolutan kapi kula berpancenan malarmo ke aku sebagai umat amin Allahumma ana apa giai kanjeng Nabi me emolotin ana apa kanjeng Nabi me era me napa tantretan me syukur kula berpancenan dere meselo emolot kanjeng Nabi tantretan coba orang amolotan gak dinto mapadeng pungana ateh kulaban pancenangan lebur estoh de kanjeng Nabi coba reng kafir lebur de kanjeng Nabi tantretan nika manfaat
Nah boleh gula pancenan seiman mulai dari kikene kilo oning ada bu bi bapak bi embu lay pengen ngaki Quran lay pemak sembah dek kebagusan tantreta dalam masalah asokor gula pancenan andi kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu na kanjeng Nabi ilahirakin tantretan bada budak bine gak dinto ngaberakin ada kustena nyamana kustena Abu Lahab jak matura na saneka Abu Lahab para sampian lahir jenis laki sampurna ganteng nyamana Muhammad punga Abu Lahab ngeding nekat tantretan polana kakang Sayyidina Abdullah andi potra andi panakan laki sementara orang Arab ketika itu mon beda anak laki lahir kepunga bangga tapi mon beda orang lahir jenis abine aduh apor-tapor langsung pendem dia untung sajil bapak ni bunda jadi lo lahir tepat zaman jahiliyah saking zaman jahiliyah sampean bu ada pendem dia di tapi alhamdulillah lebat barokah kanjeng Nabi sabine pemol boleh bi ajudan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pon totok lekas tantretan ketika Abu Lahab ngeding andi penakan laki ganteng sampurna asmana Muhammad nah pasti terucap pertama ada bibir Abu Lahab gak dinto anti hurroh kakek setia mertikah kakek menetang budak boleh kakek bebas engkau bunga ban esto datang penakan saanya Muhammad bunga na segeci tantretan keng bunga nekah keng kengaen bunga na takung tangkung Abu Lahab sebagian riwayat dari na bunga ban esto Abu Lahab sampai meli satu ontah berdereng pro bunga nama Allah dan meli 100 ontah ada meli 100 sampai 100 embek 100 ajon ada tantreta kalah ke Abu Lahab tapi gula pancenan pakun menang ke Abu Lahab esena neraka gula pancenan malarmu keteti esena suarga kapi amin Allahumma Abu Lahab dari nalai purban eston di penakan laki tangkung tantretan napa atas akuran jak saking sawangken meli 100 ontah oi boki do fakir miskin saya pada ikut Mekah sampai nyelpi keluar ke kota Mekah tantreta nek keng bunga secara dohiri lo sampai masuk ke ate bunga na kanjeng Nabi ini paling ngekele buri Abu Lahab lambak kilo yang kak tadi Nabi tapi ketika kanjeng Nabi apota suarga ngebe neraka angan lagi agama Islam dan masyarakat Mekah awal pertama senentang Abu Lahab tantreta maka bi ajunan Allah Muhammad ayo dakwah agama Islam dan lebalan galuh akhir kanjeng Nabi mau kompol saking samangken cengonceng di maca di tekute na poso-popo kanjeng Nabi sahabat hitung kenangan ionceng di ajunan Rasulullah pah kanjeng Nabi ada agama Islam senga petakok kapi senga ayu peselamat abang di TV edeng gak dinto senga jaga nekana jaga suarkana jaga kul ada tantretan pah bi Abu Lahab tabban lak ya Muhammad aduh kecelakaan ka ongku kaki Muhammad bagi saja mau jengkok anu aja ya kaki aja agama apa jawab langsung bi ajunan Allah tabbat yada abi lahabi wa tab ma agana anhu maluhu wa ma kasab sampai kebudina ayat kak dintok tantretan sampai kebudina suratan neka jawab ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Abu Lahab akak celaka aki baginda Rasulullah dijawab bi Allah bani Muhammad secelaka tapi Abu Lahab secelaka tantretan sampai Abu Lahab mati sayang 1000 sayang Abu Lahab mati dalam keadaan kafir sampai bibi ini masuk neraka tantretan tapi keingain Abu Lahab sampuna mati bertretanah Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ardahu ahsanar ridho neka maca ding kanjeng Nabi wa duaan amempeh neka masyhur sebut epan berempan
riwayat tantretan ketika Abu Lahab mati tretan mempe Sayyidina Abbas dalam mempe nasaneka ya Abu Lahab ma fa'alallahu bik Abu Lahab ka saking ajak matura pancendarane pada remah biajunan Allah nang akhirat selamat napa jalaka kula teroo dengan pada remah pancendangan jawab Abu Lahab sambil awat kuat benangis tantretan aduh li satanya pernah seksaan itu pagi dan kau bi Allah Ta'ala raga dalam bengkau lo iman ke Allah raga dalam bengkau lo iman datang penakan saja Muhammad tapi kayak ngain li kayak ngain Abbas illa annani fi kulli yaumil isnaini yukhaffifu annil adab kayak ngain Abbas kok lambe makungko tang penakan jetang musuh tapi kok lambe tapak je lahir kok bunga engkau estoban bangga di penakanannya Muhammad rapola na engkau sebangga ben bunga engkau ben are Senin nang apoy neraka bi ajunan Allah tang seksaan eko orang la ilaha illallah neng kafir musuh na pangeran lebur ben esto de kanjeng Nabi sekecil dan tretan neng kada remah saare selebur anapa ben are Senin di ajunan Allah seksaan nang neraka nah eko orangin ada remarek berhubungan semolai lambe etanam mahabbah gak dinto de baginda Rasulillah ke pemahate tantretan ketika aku leban pancendangan andi mahabbah de baginda Rasulullah ku leban pancenan insyaallah ku leban pancenan yo lokapi ya tergapi de bengla suara kebi ajunan Rasulullah amin Allahumma bahkan di sebagian riwayat tantretan king neka doif king pakai pada apa sebut berapa riwayat tantretan Abu Lahab gak ditok penari Senin Kriking gak ditok penyebraing di Allah Ta'ala apa Abu Lahab ngenom orang neraka ada ngenom kecuali Abu Lahab penari Senin ngenom kenapa lebur lambe tepat lahir kanjeng Nabi esto bahkan sampai amarti kaki budeng bahkan di sebagian riwayat lain sampai meli satu onta raga rapolanane katantretan biajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala Abu Lahab senajan musona pangeran ekor ting pekorang seksana ada remah gulaban pancendangan tantretan korban dana cinta ada ajunan Rasulullah orang mon lebur dak kanjeng Nabi cung leburan orang mon saat apa mon kerong dak kanjeng Nabi cung kerongan kanjeng Nabi al-wafa'a al-wafiyul amin napa al-wafiyul amin gak dinto nyampurna tidak bagus yang lain ini kanjeng Nabi mau sampean bagus dak kanjeng Nabi cuma balasan bagus tantreta ini saya maksud coba kanjeng Nabi gak dinto beri akhlak mulja bi ajunan Allah kerong belebur dak umat bahkan kanjeng Nabi paling sakit ateh paling kecewa pagi nang hari kiamat mun beda umat telopu ke apoy neraka kulawan pancenan malar muka pada selamat kapi amin Allahumma coba ngandalaki nana apa kulawan pancenan pagi ngandalaki na bajang dan cerita sehingga ibadahnya ada sesekan kencer satu generasiku iko lereng lain kapi kulawan pancenan siapa jeng kulawan pancenan siapa sah kulawan pancenan siapa haji siapa zakat saya wirid, saya sedekah, saya fokus dak pada tetangga nikah resiko bisa kalah orang lah kengain kanjeng Nabi lambat tantretan toman napa toman mau saya muan para sahabat pak kanjeng Nabi meriksanin atadru namal muflis kaki tahu tang sahabat siapa saya gocak reng bangkrut qalu jawab sahabat al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata kanjeng Nabi orang bangkrut gak dinto golongan abdi gak dinto poman andi PC emas dunia ben semacam seketika itu juga ada elane ke Rasulullah saya gocak ring bangkrut karena ada bener kanjeng Nabi ring bangkrut beda dua beda bangkrut nang dunia beda bangkrut nang akhir orang perempuan paman soki juragan besi tol aspal minyak bumi teguh kapi situng waktu ada bangkrut tantretan rogi teka sekemek rupiah teka 1000 rupiah lo andi nih kayak kocak yang bangkrut
Orang mau bangkrut nang tunyah, kadang mau usaha boleh, aduh boleh ke Allah, kadang beri boleh bi Allah Taala, bahkan sebanyakan. Tapi mau kadang bangkrut nang akhirat, pokoknya kanjeng Nabi, al-mufli innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa fi riwayatin wa umratin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa syafaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhida min khotoyahum. Nih gabak lanceng hati sejak matur na tantretan seneka. Coba gula ban pancenan apa jeng asolat mulai dari belik ya sampai mati lo toman toban ngeja ke bajang lema betong sampai ngelonin ke kuburan bajang terima bi Allah Taala bisa jadi nang alam hisab lo berkencera bajang galak tetangke ngana bagi ai bajang saya galak tetangke kencera bajang contoh bumbu kodung apa nih kodung merah paleman ilan jalan biber pakotok keber belum tahu ya siapa senang tangga ada gitu enjong kalau tanda tanya aja siapa aja siapa aja Maduna Bu Maryam aja Maduna Bu Maryam aja bini nomor 2 Pak Marhatib. Aduh menda ya Pak Marhatib cek ratinan bini tua nah engkau aceling ngelenyer bang tahu gila ya aja awai nang ada aduh bau nang kok para kelenger lo sikat lara Bu orang ngarasanan ngak nekat antretan resiko bejeng galak Bu Maryam maka nangas tete pokoknya Allah Ta'ala orang siampo rasanan orang siampo ngecuan orang siampo nyakin bala tetangkena angkat tanah kepada Pak ke atas langit dabuna Allah pasap pici lana setor mator dengko ma arhamu baqiyan hatta taruddul madolima ila ahliha dabuna Allah Ta'ala engkau lo nyaporah engkau lo neserah kecuali kula ben pancenan setoman arasanan gak dinto minta sabor ada orang saya rasa nih jika dinto ngastete tantretan dengki dan berdendak palaman tentang kengalaan negara remah resiko amal ibadah ne bagi da orang saya keteng ngastete makanya ada bunuh ulama angwan masa konek ibadah keng rabetin kay nampa mabanyak ibadah kan ibadah na lo rabetin apa aja yang mana apa aja bahkan kena bi duha bi witir bahkan kena bi maktuban kena bi ba'diyah qabliyah keng lebala na irasanin maka pelaban semacam nyake tetangkena ada bisa angos kak dintok tantretan golaban pancenan malar muka pada selamat amin Allahumma situng pada kelakuan Bu sampean mau nalakon eka patalkai noding ntar pada lo talka pasal buti noding golaban pancenan koro teku napa mau selawat de kanjeng nap orang mau salawat tantretan salawat nabi ajunan Allah lu bagi yang lain mesti galak sesilawatin mesti galak orang semawas tantretan tadi gula naudzubillah pada orang fulannya mana ada toman tengkilam be nega baca kan risiko galak biar orang saya ketengki tapi fulan nega benar melangkeng mau salawat dek kanjeng nabi tantretan salawat lu galak orang saya ketengki pakun salawat nih hakat ding orang semawas tantretan tidak ditok ngereng kula berpancendangan orang mau mausan salawat nekai kemate Islam lo kira pabate bi ajunan Allah kecuali petobat kalau bi Allah maca salawat berempat kiai saya buka le Bu hi Bu akhlak sampean nongkuan nih Bu kiai reng yang nyoro abang lo maca kula baca Bu kula baca lantretan benegeng ria menteri terima bi Allah amin Allahumma sebu lo usaha mau selawat nari ya tantretan tak kira istiqomah sampean tak usah selawat nang tahiyat nih kata usah tak usah mungkin pada selawat fulus napa. Tak usah. Mau salawat napa? Salawat
sallallahu ala Muhammad jabri sayyidina mon salawat Jibril ada sayyidina nah tapi salawat paling bagus selain salawat Jibril nega pakon beri sayyidi pekena dek maulana nega paling pandek salawat sallallahu ala Muhammad cak taber bu ada sepandan boleh guys bade nega bu bade nega mau senapa nega sholla mau senika sampean saya buka lebu bumbu atanya kiai mene ane salawat ini kami ne banyan salawat napa nih kiai kewaris dak demak kiai kewaris gila bu saya enggak jadi salawat paling pandek sallallahu ala Muhammad coba terbunuh kanjeng Nabi man shalla alayya fi kulli yawmin alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah siapa intang umat siapa intang perhubungan mune becerna se mau salawat dan kok penare aise senapa aise mau salawat se bugale lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah tak kira pamate bi ajunan Allah kecuali tepak lak melak pengatela suarga bi Allah tantretan bi lenika makin nengkel terakhir ngastete tiba-tiba lu seselawat orang lu pak sempat kapi tantretan maku sekecap du kecap nega beli sesuarga beli setantretan gereng gula berpancenan pada peselamat BTV Eden tantretan sehingga orang mau selawat benenang molotan mololo benenang Rabiul Awal mololo benenang majelis solawatan mololo tapi dalam esena gula berpancenan elempak lekor ecem le sangka dinto terawi ini mau sholat bentah usaha bentah usaha sekalian jecel lo apa salawat sallallahu ala Muhammad oleh satu leso jolo sawirit leso lesan tandir kamu kalak hapina aku TikTok lu scroll ke barat ke timur ke laut ke jamon nomorek di lu agak lampian jak terus macam salawat bu tantretan nega ada remah salawat ada pak ada kanjeng Nabi keng nega ada hasil tantretan apa tepak macam salawat amak siap daal ban orang mau salawat saya bugaleh nega mesti mimpi kanjeng Nabi tantretan mesti mimpi kanjeng Nabi jangan setengah tahun bi gula bu mon terolak ka sampean badinas benten teguli kanjeng Nabi sampean mon kejeding tanah soko kana soko kacir kada tengka akin sampian mau nasarin mau spiritan gelu sampian pabanyak tero teka kuli dengan kanjeng Nabi ne kesak leku du malam insyaallah rabui kanjeng Nabi sampian tapi seten punten kula ban panjenengan lah ning sekone tantretan tekuk selawat kula ban panjenengan mun maca selawat pesae padinas ne ke insyaallah tak sampai setengah bulan era bui kanjeng Nabi orang mau nerabui kanjeng Nabi tantretan atau mana mimpi kanjeng Nabi aduh kabar bunga tak sedajan umat tapi ajunan Allah beri rezeki amin pe kanjeng Nabi coba kanjeng Nabi itu mana dabu man shalla man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqodoh siapa yang dari tang umat setoman amin pengko engkau bekal de ada orang dia fil yaqodoh waktu dingeding ulama helap nafseren ngarteen ya kodone kabila sebagian ulama ada buakin mangkin ngari kiamat sebagian boleh mangkin itolongan ng sirot sebagian boleh mangkin apangkin ng kola sebagian boleh mangkin apangkin ng alam tempengan ng alam hisab dan semacam tapi banyak ulama ada buakin banyak ng alam akhirat sa atamo kanjeng Nabi ng kelpu terakhir coba taruh na ban uji na monosaga dinto benih ketika tepang atau kardibi nenek ketantretan benih tepang bangkrut keker sekali ada benih uji nama nosaga dinto sehagiki bila nengkelpu terakhir ketika aku lebat panjenengan beda-beda tetangga lengoncur tantretan sokon ala robu muala kaca muaelok ada lengak-ngangan tantretan orang ada tenaga nih alakon apa nih kiai nih perang bi setan tantretan coba
kula ban pancenengan gak dito de maca arna bi setan kalah malelo mate Islam dan tereta orang mon para mate ada pun Kanjeng Nabi arjong lapar sakit campur panas orang sakit kokona sakit riking sakit goleng sakit ko tolongan sakit kecina sakit derena sakit obung sakit sakit kapi mulai dari kocong obu sampai ke soko sakit kapi arjeng lapar dapun Kanjeng Nabi cek saking aing sebabana langit gak dito aing tase aing songai jeding somor aing leke kapi pakai empuk nengetong sebaling raja tantretan pa pecelep papa masuk ke jolo goreng separak mati aneka maku ya no magapi dapun ulak dapun Kanjeng Nabi tak beres arjeng tantretan anapa nek arjeng seongkuan ben lapar seongkuan orang mau selawat tantretan nega kadang peselamat dari ajunan Allah coba orang menenggelpu terakhir daripada Nabi Allah datang setan ini kan datang lu aruba setan lu aruba kot menakut lu aruba bentuk setan tapi aruba apa aruba orang sepaling ke leburin paling ke percajanin paling ke hosoin di sampian paling percaja ban hosok ban lebur ke seret tantretan bu sampai paling percaya ke saya bu aja bu paling lebur sampai ke saya liali binean dah kiai dah saya sampai ke Abdullah angkep ke Abdullah saya ada bu ke Abdullah setannya makin tantretan sedatang ada kelpu terakhir benih aruba setan tapi aruba guru kula ban pancenengan aruba kiai nah aruba aba benembu datang setan nyoba kula ban pancenengan nah menyang setan com keluar engkau sematena bi kaki engkau kiai na kaki com engkau tahu kaki arjeng engkau tahu kaki lapar ban sakit ayo nak balik kaki selamat com buang Islam ro ngomong kalau ada engkau sematena ayo sampai mata Islam kakena la ilaha illallah mulai oleh pertolongan Allah ada lo berongku Islam lo sampai ngater ke dalam kuburan cecer tas lencega tantretan ketika Islam gelap lo baru lagi bakal ke dalam kuburan cecer tas lencega dalam masih berselamat gulaban pancenangan apa keselamatan kak di magulaban pancenangan tantretan jika dito peluang raja arban mulja kulaban pancenangan orang mun mau selawat saya bukale paham Kanjeng Nabi setan bisa rubah apa-apain kecuali Rasulullah dari setan lo bisa ngaku Kanjeng Nabi kok Muhammad encang setan lanjut punten tantretan mun Kanjeng Nabi ngaku Kanjeng engkau Nabi nakak ini ke Rasulullah ku tantretan mun sampean membe Kanjeng Nabi bu cela bala ke orang sahabat simpen bi sampean ini kagak berbunga pancendangan bekal berselamat dari Allah kula ban pancendangan alarmu ka mempe Kanjeng Nabi ke alam mempe amin Allahumma ini kesalawat dah sada salawat sampai membunga kula ban pancendangan nanggal pu terakhir tantretan agak dilamba Abu Yazid Al-Bustami ketika anazo nangis ngalak lar sekelara pah mesem sekalian pas itu amempe kami bebi santren kiai pancenengan tepak anaza gak dinto miaring cering beden apa kiai kaki tahu ya tepak engkau anaza ruah setan datang de engkau nyoba engkau tapi ketika engkau para tergoda ke setan datang Rasulullah apek ta kabar bunga apek ta suarga pangkok mesem pangkok mate edek ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama ki wali kudu bi setan nama boleh kulawan pancendangan terus selama dari cobaan setan dak demam tantretan banyak mau sholat dan pun ulama paling banyak tekanyot dak cobaan setan ngastete tantretan orang lu abejeng lema be astete motor abejeng tantretan maku maca selawat lu abejeng selawat lu terima bi Allah ada kencana tantretan jika dinto pejeng teku salawat maos dia ada rem apain kulaban pancenangan
mustih beri pangkat husnul khotimah kulaban pancenan malarmo kepada punga kapi nengkel pu terakhir amin Allahumma sebaling akhir tantretan encang gelek pada pepatah tak kenal maka tak sayang dia ditok kulaban pancenan montroon yang kanjeng Nabi betul mana hayal kulaban pancenan enggak sapro bener ya bu toman nggak nih kamu tak kira toman sampean bu toman sehingga semakin salah kapra kapi bahkan sampai santri salah kapra idola apa artis Korea sehingga artis Korea lu sunat nih kamu lu sunat tantretan bahkan mereka melu agela ini gelebur bahkan tuh nagajeng Nabi almar'u ma'aman ahab pagi ulaban panjenengan nang akhirat polong di orang si keleburin lebur di Korea kia polong di artis Korea sampean engki mon Islam tidak beda tantretan mon pak bener Islam bener neraka wak bareng kaki gua jang malaikat dengin mau ulaban panjenengan digadit tok ngereng cek sampai lebur detis artis lu ada apa kor artis bagus lebur ini sampean cari artis Korea cari kela lu ingat dengan ini nggak kerbuin non ngeli non sore nggak kerbuin itu tantretan tarik aneh ke semakin zaman ini ke tren kiai gua saya nggak ditok rek laki kau pengen tindih cek benjang tantret ini artis Korea tapi ngasih itu gulaban pancenan sampai salah lebur gareng lain orang mon lebur dari fasik lebur dari kafir ini banyak peluang pagi biajunan Allah bolong bi orang saya keleburin gulaban pancenan naudzubillah daripada selamat kapi amin Allahumma para bu sangat betul kaulah amul yakin ketika lambak kanjeng Nabi ada agama Islam oleh 13 tahun kota Mekah hari demi hari bulan demi bulan tahun demi tahun penyakit ngering kafir kures kak ditok sajian berut tada para sahabat akhirnya pada perintah etin dari ajunan Allah pakona hijrah kapi dak kota Yasrib dak negara Yasrib saya kenal saat makin gak ditok Madinatul Munawwar terbada ada pak kapi amin Allahumma lah ini ketantretan soto aja para sahabat mangkat malam tak bengal napa abong rombong tantretan tak kau temu mulai temu tangkep paten bahkan saudara sahabat masyarakat Mekah waktu gak disereng Islam saja nelang saja ada ngale ke Madinah kari didik tantretan Abu Jahal panik kamaga piring orang ria akhirnya tantretan pada situng sahabat terang-terangan beda remah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ardahu ahsanar ridho Sayyidina Umar ketika berangkat hijrah ke Tibi asolat sunat keluneng Siti Ka'bah pentar ka Abu Jahal entar dereng orang kures wa ketuan orang kures peteku dadana teku ngane kan saking aja awat heureuk bang tahu kok engkau benekeng ena pola sekan tekan ben kaki ya engkau lo takok ka kaki engkau cak saking lo perintah Allah taala engkau lo entar hijrah ke Madinah engkau cak saking lo perintah Kanjeng Nabi engkau lo entar hijrah ke Madinah ayo sapa apa ini antara kaki aja mon bini na tro janda anang tro yatim ayo na kaki na bingkoy dina gunung dina pokok bi reng-reng kures tantretan nyari mati gua kata aku bahkan benerin kafir kures melolo setako sampai setan bijin tako dek Sayyidina Umar coba kau Kanjeng Nabi ya Umar walladhi nafsi biyadi ma laqiyaka syaitan quttu salikan fajjan illa salaka fajjan wa fajjik Umar demi Allah saya nak hutangnya apa Umar kau Kanjeng Nabi engkau tak ngetela kecuali kaki aja lan situng lorong pah tepapak bi setan aja seburu sampai atau kentok ada yang perempuan burungane kayak yang setan tante ada anapa Sayyidina Umar gak dintok napa nih kesana gak aki amar ma'ruf nahi mungkar kan kenapa Sayyidina Umar dia tegas lo eneng ngetela maksiat langsung pelobar bi langsung pelobar tante teman kena semakin banyak amar makruf malolo tante amar makruf gampang laku apa nahi mungkar ada pun ulama payan bice mubahkannya apa taruh tante dia ini topon
Suatu aja para sahabat hijrah kapi sampai sebagian dari sahabat sekilo hijrah yang kita termasuk kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidatina Asma, putra Sayyidina Abu Bakar mereka hijrah kemudian. Akhirnya kanjeng Nabi viral lepatnya Nabi Abu Lahab. Ketika kanjeng Nabi perintah dan tretan ketika itu tepat tanggal 6 lekor Sapar. Yang siang 6 lekor Sapar ajunan Allah merintah ada kanjeng Nabi pakon apa tantretan pakon ngalle dari Mekah keng tapi bi Sayyidina Abu Bakar cegat ampun Rasulullah jadi ngapa wenda semangken nih ke pintu gerbang Mekah jalan utama menuju ke Madinah pancingan sareng kure sepatin karena sebelumnya Abu Jahal tantretan bersayembara napa saat apain sing oleh Muhammad odi ada bemate bingko ibrina satos on monyak renggures agabung nyari tantreta Arab puan sing ke kanjeng Nabi viral sepadang pasir reng Mekah nyari kanjeng Nabi kapi pada mate na tantreta kanjeng Nabi yang disiasat epap selamat bi ajunan Allah kanjeng Nabi sampai nyewa Abdullah ibn Uraikib nekereng kafir keng sewa bi kanjeng Nabi bajar nika mahir dek colon selok kemana lebih orang tantrita saking semakin nika orang perjalanan menentara ke Jakarta gue lebih pancinangan keng cuma ngapuat ke Google Map nah bada ke Google Map lebar tol kayak melok lebar tol gue lok bisa lah Abdullah bin Uraikid gak dito oneng dek colon selok kemana lebih orang lain akhir kanjeng Nabi membawa bekal seadanya lok teloan kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar Abdullah ibn Uraikid berangkat kanjeng Nabi lebat jalan selok teman lebat yang lain tantretan mun lebat neng jalan utama ada etapel kuda pintu gerbang Mekah ingat hajian di bari alapis 6 sehingga banyak haji bisa saya anu banyak lo masuk tantretan nggak nih kalambek kanjeng Nabi epaten areng kures pon lebat siasat Abdullah ibn Uraikid kanjeng Nabi berselamat bi ajunan Allah sampai depak de kampung Khuzaiyah kan kampung Khuzaiyah gak dintok sangun kanjeng Nabi ada sehingga kanjeng Nabi arjeng lapar Abu Bakar arjeng lapar dan dikejukan berengah Abdullah ibn Uraikid arjeng bi lapar pon sampuna ketika dintok badan kanjeng Nabi tantretan pa istirahat kanjeng Nabi atole ke barat ke timur mak pola beda orang andi teeren romoro kanjeng Nabi ngatela beda tenda dua beda mak romaan nih kemarin bahas perpagian se tepungkor keng bi gulayu lenga boleh mak pola beda selok hadir ke pak gak disa tantretan dia itu kanjeng Nabi bah masemak entar ke tenda pai jeling di kanjeng Nabi nang tenda benereng bine tuah asaren neng bine sepo nok apa mon jompo mon reng sepo helu nih kau jangan nok mon itu apa pada hiring nok Pak kanjeng Nabi ada bu hal ma'aki fasaluha antamrin walahmin reng bine bu cek saking samangken teh bener kanjeng Nabi kula orang musafir sango kula ada kula arjang bi lapar fasaluha antamrin walahmin mak bola pancenangan andi teking bi kormeng ki gula mentah kanjeng Nabi sampai ada bunga nih katantretan saya yang bini sepo gak dinto asmana Atikah binti Khuwailid bin Khalid al-Khuzaiyah culukin bi para ulama koca Ummu Ma'bad saya Ummu Ma'bad gak dinto reng bini selompe luar biasa lakon aga bayi tajin aga bayi jajan aga bayi nase aga bayi teren aga bayi aeng pai baki do orang sa musafir tantretan sedekah akin jamu pesae bahkan sangwen ketika sang kuber orang belas orang ahli sedekah cek saking sawangken orang res area reng korobongan monetar ke Jakarta ada bak situ bondo lapar
ambu ke rest area masuk ke suatu wawan mun masuk ke suatu wawan majar sampean tapi mun bedu umum makbet nang situ bondo gratis tan cerita niku umum makbet lambe reng bine sepo bi ulama reng bine selok tongan mate kompor molo lu agabay caca agabay neka agabay guli agabay pecel lele cek saking samangken tan cerita payang kaki goreng sa perjalanan niku umum makbet. Tapi sayang 1000 sayang wakanu murmilina musnitin. Ketika hijrah lah kanjeng Nabi Mekah Madinah ne mor panas laib. Sampean mun toman depak ke Mekah, mun Mekah tepak musim panas oneng sampean. Mare sangak nih kene pada bi ajemur kol 2 siang nih tante. Daripada depak Mekah Madinah, amin Allahumma. Nawa boleh tepak yang siang aduh dar ngajam taran. Tar ngajam taran dari 2 tahun setepongkor tepak 2003 lekor sampai dapat ada 5 derajat panas. Hanya lagi panas tandretan ketika lambek sepuh dengan kula ketika haji nang Arafah lo bisa ngodiin enet internet lo bisa yo di mati HP lo panas bula aneh kayak nang Arafah ini Ustadz Barizi tapi nang kentok nyaman wap suap kadang je cek suap aja ibu bulan Mekah tantretan le ketika itu umum makbet mate kompor karena apa laib kering ada panapa panas saya sudah disedekah mate kompor tantretan lo teman mate kompor tepak nih ke mate kompor kanjeng Nabi jam bingung Pak kanjeng Nabi ngatela nang dalam tenda sebagian riwayat pada di luar tenda pada embek kene koros para mati pada bu ini kanjeng Nabi kola atak dani nali an ahlu baha aduh bu reng bine ni kambing sampian nengki mon ye tinin bi gule perida susu nengki jawab bi umum makbet kolat syatun khallafahal jahdu anil wanam aduh reng lake dan mas perida susu nabi sampian latin apa ni kambing kering para matya ni kering perga sampai kapi ke alas ni kagatibi lo bisa jalan dan nama saya beri kesusu nabi sampian ekipak kesokan ya tore pendul bi umum makbet bagi Rasulullah tantretan bah bi kanjeng Nabi merintah Abu Bakar ngereng Abu Bakar pedekak dinto embek neka kanjeng Nabi doa ke Allah subhanahu wa ta'ala oleh sempatan nabi ajunan Allah paham embek kak dinto lerpol rasul no beda namanya mana nih ke bahasa Indo nih napa ler peret susunan tantretan di kanjeng Nabi teku padua kanjeng Nabi embek sekoros gak dinto pelempo bi ajunan Allah pak kanjeng Nabi nyon gelas ada Abu Makbet bida ada umum Makbet bah kanjeng Nabi meret sampai epol gelas peretan se pertama bagi ada umum Makbet umum makbet ngodi ceneng ring apa ya kana pabi umum makbet enom sampai umum makbet beres arjong kanjeng Nabi bah meret polisi nomor 2 pak kanjeng Nabi makida Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar loporon kehampian kelung enom kanjeng Nabi punten tebun kanjeng Nabi sampai kanjeng Sayyidina Abu Bakar terpaksa enom kaada kanjeng Nabi bah meret polisi nomor 3 bagi dak penunjuk jalan Abdullah bin Uraikib kanjeng Nabi meret polisi nomor 4 kanjeng Nabi bah erbi Rasulullah tantretan sempak beres arjeng kengen orang mau ngenom susu nika bisa ma beres arjeng di lah makanya susu kak dinto makanan minuman sekaligus maka lain bi kopi pak lain bi teh sampean lapar pak ngenom teh mah gua masih jeding lo beres lapar makan kak akemian makin nih tapi mau susu tantretan susu ini banyak barokah maka lambat kanjeng Nabi ketika Isra kanjeng Nabi lo mele apa tapi mele su asop tayang Muhammad aduh bener panjenengan Muhammad dawuh malaikat Jibril nika kanjeng Nabi kesokan ke susu kula ban panjenengan mau nginum susu teh hari kanjeng Nabi kan kesokan kanjeng Nabi enom cukan tantretan nika gencer aja senega juga pada semangka kanjeng Nabi lebur ke semangka ke semangka juga melon kanjeng Nabi lebur ke melon
nega berdekan cerah pelipat di ajunan Allah lah pak kanjeng Nabi sang pampang gak ditok beres arceng pak kanjeng Nabi minta beda begraja gabu umum makbet katakanlah loyang dan teritan beri loyang di umum makbet pak kanjeng Nabi meret boleh senomor 5 sampai Apollo yang gak ditok bi susu paisa ba imejin abu umum makbet kanjeng Nabi lah meneruskan perjalanan dan teritan sampuna ketika ditok bedana oleh sejam 2 jam datang laki umum makbet abu makbet tak kerja tanteretan ya hadi min aina laki hadi encang laki nali oleh di mesusu kaki engkau nyari kabar ke temor ada deh cek saking semakin nang perempuan engkau nyari kakak lampes ada deh Alfamart ada nutup kapi ada engkau nyari kabar ke temor wan hewan banyak mati deh ada kaki oleh di Maria ayo kabala kangkau jawab di umum makbat marrobina rojulun mubarok aduh kak kula loning sematurah kula ketemu yang deng laki ganteng salah ganteng ki banyak berokah kak nih kesemeret susu gila ciling oleh sampean sekeluar gila embeng koros ciling semangkin lempu tuh kerjot abu makbatan ternyata saya keluar embeng para mati saya nyari nyari bantuan man pale mana embek semate pelempo bi Allah pak penuh kalaban susu wiro mana tantreta tekerjat pak jawab abu makbat sifihili kebala kan kau ingat sabar yang laki dia dalam memuana ingat apa penampilan nggak saya ngaji sesane yang kures ya karena viral sepadang pasir tantretan sampai depak de kampung Khuzai yang kafir kures nyari kanjeng Nabi kayak berselamat bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala enggak sapali dalam ciri-ciri enggak apa robana dalam penampilan kabala kangko jawab bi umum makbat ra'aitu rajulan dhahiral wado'ah ka sampean ngonengki reng laki semeret susu kulo ganteng robana bu kanjeng Nabi ganteng roba bahkan ablajal wajhi sampai noneng kak tamoy laki kula semeret susu gela benih kun cuma ganteng sampai mencorong depak sampai mencorong rarai penuh kelaban cahaya hasanal khuluq bahkan benih kun cuma ganteng bagus pandangan bagus tapi ada kak pajak boleh bi umum makbat lam tuhibuhu sujlah walam tuzribihi su'lah wasimun qasim sampai ada yang enggak tahu ikut semeret susu gela saya nalo kene kelulok raja gal wasimun qasim oneng sampai wasimun qasim ganteng dari kocongohu sampai ke babana soko ini kanjeng Nabi ada yang perempuan kan pada seratin king kadang no bukin ada yang perempuan kan pada ganteng kadang no bukin tanteretan kanjeng Nabi ganteng kalau nggak nikah lo no bukin tapi ngero kuwa boleh bi umum makbat sampai no nikah tamoy gula semeret susu gula sampai alerek de nagaga gula sampai aceling keriking le buri celingakin gula sampai ngatela ke soko naka le buri celingakin gula lo teman ngatela ring laki ganteng nggak nikah la ilaha illallah pak coba hayalakin bu umbu tuah no esoronya beri kanjeng Nabi pada bi prabennya berilan ini kering bine sepo tantretan lo berdaya ketika pentain bi laki ini sesepo ngapa li ring laki semeret susu dia wab jauh nggak praben tro laki ini tantretan gentela kanjeng Nabi sampai ano nengka sabuna kanjeng sabuna umum makbat fi ainaihi aja lang celanga socona dolong wa fi asbarihi wa tof teh potena socona pote wa fi unukihi sako era bercahaya agak lebet lebur cilingakin wa fi sautihi sohal tamoy gula semeret susu le bona buda bulantang wa fi lihiyatihi kasafah tamoy gula gela janggung kantel ahwaru akhal raraina lebur ngerongin cilingakin azaju akron alis tebel tapi alis antara nak sekacer ben seganan lo acampu
tapi antara na sedua nengak tengana bedelu bulu sekone bede rambut sekone pik nyelpi ini kekusti kanjeng Nabi tantreta mending gula kan ada molos tapi ini kanjeng Nabi lebur cilikakin pai gua boleh bi umum makbet ida somata alahul wakor sampai noneng kak tamoy gula ni kesemeret susu mola lengki dines seakan-akan gula kenal bibi ni kakak padahal ni pendatang wa idza takallama alahul baha tamoy gula semeret susu kelak mona buddha bu wibawa lebur eke dingakin bahkan bene kunco malebur hulul mantiq pemanis kadabuna pai kuwa boleh bi umum makbad faslun la nazrun wala hadrun mona dabu lo rang lo pecepet mensengi dingakin orang dak dabuna orang neka kak padat langsung ngerti ini maksudnya ka'anna mantiqahu kharazatun yatahaddar nudimna yatahaddar nah nih ke paling saya paling puncak pengalaman tantretan umat oneng sampai oneng kak tamoy gula gelak semeret susu muna budabu seakan-akan benih suar sekeluar tapi intan ben enten ben permata sekeluar dari lisan muldana tertata rapi la ilaha illallah ini kan gombalareng praben de saya tantreta reng ini sepo nyefide kanjeng Nabi seakan-akan mode boleh tantretan ini kan Nabi gula ben pancenan pai gua boleh bi umum makbet gua tantretan fahuwa andoru salasati mandoron sampai anoning kak tamoy gula semeret susu neka paling ganteng di antara bareng sedua wa aksanuhum qadro paling ganteng di antara bareng sedua jawab boleh bi pasira bi umum makbat lahu rufaqau yahufu nabi tamoy gula ni kailindugin bi pergi jaga gua boleh ingkola ansotuli kauli tamoy gula semeret susu gelak si ganteng muna buddha bu bareng dua ni pada sampak ini ngaki api di neseng ini ngaki wa in amaro tabadaru ila amri sampai noneng kak tamoy gula semeret susu neka mun karekod makon dak bareng sedua cungkel luan arpuan saalatinakin neka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eki gak dito matsudun la abisun wala mufnidun tamoy gula gelak ni kabane orang se napa setang sarotangan ben se pengerkan luka gula ban pancenangan larmo kepada ada pak kapi dak pangkat kak dinto sing katan gula ban pancenan ekeleburin di baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma napa reaksina Abu Makbat tantretan pai gua bi Abu Makbat qala wallahi inni arahu rajulan inni arahu sahiba Quraisyin inni arahu sahiba Quraisyin alladhi tulabu demi Allah le aja yang laki sepatnya dari Quraisy nah bisa terjadi tantretan ngalak cerita bini setua gila gonceng nyusul kanjeng Nabi ke Madinah masuk Islam tantretan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lebat napa lebat akhlak bagus kanjeng Nabi tak nyentak kanjeng Nabi tak dan badan tantretan tapi kanjeng Nabi di nas pandangan tengah kanjeng Nabi lebur cilingakin kulaban pancenan malar muka polo agapi swarga ponajunan Allah amin Allahumma bila makanya ada kilo depak ke Madinah tantretan kilo depak ke Madinah kanjeng Nabi kilo sete terus akhirnya bu kedua mana kan kak ditok bayi tantretan sekelumit tentang sejarah ringkes baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa hikmah pangki gulaban pancenangan maos engki gak dinto syama'il kanjeng Nabi gak dinto ada boleh king ate malih sajen atamba mahabbah atamba lebur ben kerong dak kanjeng Nabi orang mun lebur dak kanjeng Nabi cung leburan coba kanjeng ya coba boleh je Nabi boleh nih kata antretan pon kan gak dinto bayi intinya apa jaga bejeng lemak bek sempo bi mau salawat motor salawat bumbu baca sebu galeh lo usah kas lekasan lo usah langsungan baca sebolo leso asapuan gelu pon makin sebolo boleh dek remas pak lekor jam terus ai saya mau salah
Pak lekor jam pada berapa menit bu? Pada 1440 men. Masa lo sanggup 1440 menit? SN selawat monoreng perhubungan insyaallah 15 menit mari tantretan. Kula berpancenan malar mungkin dadi orang istiqomah. Semua selawat da Gusti Kanjeng Nabi sehingga kula berpancenan semak kapi along polong iswarkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Alinto sebisa ya turakin tantretan sempurna sejam lebih 3 menit atas saja salah luput kurang berlebihan dalam ngabdi nyon sepur ada batas sallallahu ala Muhammad